Wow guys, banyak sekali mainan berlumpur nih guys. Widih, yuk kita bersihkan yuk guys. Ayo, kita ambil satu persatu teman-teman. Wadaw, wish, keren. Wow, yuhu, widih, mantap. Wow, keren. Wadidaw. Yuhu, widih, wow. Yuhu, wow. Wish. Wow. Wih. Mantap. Wow, sangat berlumpur. Yuk kita cari air bersih. Wadaw. Wih. Wow. Mantap. Wow, yuk kita ambil satu. Widih, mantap. Wow, kereta Tomas guys. Wih. Wow, sangat bersih nih guys. Mantul. Wah, warna kuning. Yuhu. Wadidaw. Wes, mantap. Mobil monster warna hijau. Keren. Wis. Wow. Wih, keren. Wih, mobil polisi guys. Wah, mantap, keren sekali guys. Widih. Mantul. Wow, mantul. Wow, apaan nih teman-teman? Mobil balap warna merah. Yuhu, keren. Wow, ini apa nih guys? Sepertinya truk Excavator. Wow, warna kuning. Keren. Yuhu. Wow, apaan nih teman-teman? Mobil monster warna kuning. Yuhu, mantap. Wadidaw. Wes. Warna biru bus Tayo. Ih, keren. Sepertinya mobil balap. Wow, keren. Warna merah. Yuhu, mantul. Wih, tinggal satu guys. Apaan nih guys? Wih, pistol mainan. Wih, keren. Warna kuning. Wih, mantul. Wow, keren. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.